पुनश्च स्वागत करुच्ची ओडिया भाषा एवं साहित्य श्रेणी को आज सही क्रम गोटे आउ नुआ प्रबंध पढ़ा से प्रबंधटीर नाम रही मातृभाषा और लोकशिक्षा प्राबंधिक गोलक बिहारी धल। प्रथमे मातृभाषा और लोकशिक्षा को जीवा पूर्व गोटे कथा मन को आसे कहीदि आमे जो भाषा रे कथबार्ता करू से भाषा रे आमे कौन लेखु ना से भाषा रे आमे पढ़ू प्राय ना से ओडिया भाषा किंतु घरे गोटे प्रकार बाहर गोटे प्रकार विद्यालय गोटे प्रकार ये सब हवा पछरे मूल कथाटी हूँ कौन ना आमर साधारण चलनी भितर जो जो शब्द को आम व्यवहार करुचु से गोटे आंचलिक शब्द सीमित किंतु से आंचलिक शब्द रे जदि आम कहवा ताहा सार्वजनीन हम ना समस्त बुझीपारे मुझे पहरा कहीदे ताकू जदि तुम बालेश्वर को पारेब आउ ढेंकानाल इत्यादि जगह पहुंचब से पहरा कहला मैंने बुझे से झाड़ू कह पड़े तो आमर से ओडिया भाषा किंतु ओडिशा भितर विभिन्न अंचल तार रूप अलग किंतु जे जो भाषा सहित अभ्यस्त हो जाए घरे बा निजर परिवार भितर से भाषा ही कह सहज समस्त बुझे है ठीक से आमर अच्छे मातृभाषा तापर अच्छे राष्ट्रभाषा तापर अच्छे आंतर्जातिक भाषा क्यों भाषा क्योंठी कहले भल भाव समस्त बुझे ओडिशा बाहर को जीव जो राज्य को जीव से राज्य से भाषा किंतु तमिलनाडु जीव सेठी तुम तमिल भाषा जानी न कौन कर ना से गोटे लिंक भाषा अच्छे लिंक भाषा हिंदी कह कि तुम इंग्लिश कह दक्षिण भारत में हिंदी बुझंती नहीं कि तो सठी इंग्राजी कहू पड़ो ना तमर कथा से माने बुझीपारे कि तांकर भाषा तुम भी बुझीपार ए भाषा को बुझु बुझु आमर प्रायतः निजर बुद्धिवृत्ति ये सब एमतीका संकट पड़ जाए आम आगू जा कौन चिंता कर जो जो देश मानक केवल गोटे भाषा इंग्लैंड कह अमेरिका कह इंग्रेजी समस्ते कहले आंचलिक भाषा बोली किसी ना कि राष्ट्रीय भाषा बोली किसी ना गोटे भाषा तो सेमानंकर सबू काम गुड़िक गोटे भाषा चलु जे जो जहाँ कहू समस्ते बुझे भाषार जदि सार्वजनीनता रही विकास अधिक हम सहज हम किंतु जिते आम भारत भाया गोटे देश ये प्राय 200 ऊर्ध भाषा जिते प्रचलित होउची समस्त भीतर संबंध रही पार तालमेल रही पार से ओडिया कहले आम भावुँ ओडिया सब चलुची नाई पश्चिम ओडिशा ओडिया गोटे प्रकार दक्षिण ओडिशा ओडिया गोटे प्रकार तापर आमर उत्तर ओडिशा ओडिया गोटे प्रकार तो यही राज्य भाषा भितर भी विभिन्न प्रकार जे अच्छी प्रचलन अच्छी शब्दर प्रचलन अच्छी तेणु जदि सारा भारत में गोटे भाषा प्रचलित होता एते अधिक संख्यक बही छपाया पड़ू न एते अधिक संख्यक खबर कागज छपाया पड़ू न गोटे प्रकार चलता सब आड़ को वितरण हो जाता आड़ सहज हो जाता तो जाऊ से समस्या रही अद्यावधि भी रही आम चाहिए से गुड़ी किसी करें कारण सहित गोटे एमती गोटे आमर स्वाभिमान जड़ित हो जाए मो भाषा मो मातृभाषा मुझे छाड़देवी बेले बेले ए प्रकार स्वाभिमान आम छाड़ी पारिबा तो नहीं
ଛାଡ଼ିଲେ ବି ଆମେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଠ ଛଡ଼ା ହେଇଯିବା, ଯେମିତି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଛଡ଼ା ହେଇଯିବା, ଲକ୍ଷୀ ଛଡ଼ା ହେଇଯିବା, ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଅପବାଦ ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡେଇବା। ମୁଁ ସେ କଥା ବି କହିବାକୁ ଯାଉନାହିଁ, ଯେତେ ଭାଷା ରହିବ ସେତେ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦେଶର ସବୁ ଲୋକ ପରସ୍ପରକୁ ଯେମିତି ବୁଝିବେ, ପଢିବେ, ଜାଣିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଲିଙ୍କ୍ ଭାଷା ଦରକାର। ଯୋଉ କଥାଟା ଗାନ୍ଧିଜୀ ଠଉରେଇଥିଲେ, ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାତୃଭାଷା ରହୁ, ମାତୃଭାଷାରେ ସମସ୍ତେ ପାଠ ପଢନ୍ତୁ, ମାତୃଭାଷାରେ ପଢିଲେ ସହଜରେ ବୁଝିବେ, କିନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଭାଷା ରହୁ, ଯୋଉ ସାଧାରଣ ଭାଷାଟା ରାଷ୍ଟ୍ର ସାରା ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ, ସେଟା ହଉଛି ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯିବା ସେତେବେଳେ ତ ନା ହିନ୍ଦୀ ନା ମାତୃଭାଷା ବୋଲିକି ଯୋଉଟା ରାଜ୍ୟ ଭାଷା କହୁଛୁ, ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ଭାଷା, ତାକୁ କେହି ବୁଝିବେନି। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରକୁ ଗଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଷା ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ, ସେ ହଉଛି ଇଂରାଜୀ। ତେଣୁ ଭାରତର ପିଲାମାନେ ଏଇ ଭାଷା ଶିଖିବା ପାଇଁ ଯେତେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ସେତେ ବୋଝ ତାଙ୍କର ହୁଏ, ବସ୍ତାନୀର ବୋଝ ଯେମିତି ବଢେ, ଅନ୍ୟ ଦେଶ ମାନଙ୍କରେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ବସ୍ତାନୀର ବୋଝ ନାହିଁ। ତ ଗୋଟିଏ ଭାଷା ଶିଖିଲେ ତାଙ୍କର ଇଂରାଜୀ ହେଇଗଲା, ବାସ୍ ହେଇଗଲା। ବାସ୍ ଚୀନ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଅଲଗା ଭାଷା ଶିଖିବେ, ତାଙ୍କର ମାନ୍ଦାରିନ୍ ଭାଷା ଶିଖିବେ। ରୁଷରେ ତାଙ୍କର ତ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ନାହିଁ, ସେମାନେ ଇଂରାଜୀରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତିନି, ଲେଖା ଲେଖି କିଛି ହୁଏନି, ସେ ରୁଷ ଭାଷା। ତ ଗୋଟିଏ ଭାଷା ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଲେ। ଆମ ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଯାଉଛି, ତାର ହିନ୍ଦୀ ଶିକ୍ଷା ବହି ଆଣ, ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷା ବହି ଆଣ, ଓଡିଆ ଶିକ୍ଷା ବହି ଆଣ। ହିନ୍ଦୀରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାର ସାହିତ୍ୟ, ତାର ବ୍ୟାକରଣ, ତାର ରଚନା ପତ୍ର ଲେଖନ ଇଏ ଗୋଟେ ବୋଝ ହେଇଯାଉଛି, ଇଂରାଜୀରେ ବି ସେଇଭଳିଆ ବୋଝ ହଉଛି, ଓଡିଆରେ ସେମିତି ବୋଝ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଏଇ ଭାଷା ପାଇଁ କେତେ ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ କସରତ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ତାକୁ। ଆଉ ଯୋଉଠି ଅନ୍ୟମାନେ ମନେକର ଯୋଉ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କର କସରତ ନାହିଁ ସେ ଭାଷା ପାଇଁ, ନା ଯୋଉଟା କହିଲେ, ଯୋଉଟା ଲେଖିଲେ, ଯୋଉଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କଲେ, ସେଇଟା ହିଁ ପଢିଲେ, ସହଜ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କୁ। ତମେ ଏଠି ଇଂରାଜୀରେ ପାସ୍ କରିବା ଦରକାର, ହିନ୍ଦୀରେ ପାସ୍ କରିବା ଦରକାର, ସଂସ୍କୃତରେ ପାସ୍ କରିବା ଦରକାର, ଓଡିଆରେ ପାସ୍ କରିବା ଦରକାର, ଇଏ ଗୋଟେ ବୋଝ ହେଇଯାଉଛି। ଦେଖିବା ଆମେ ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳଙ୍କର ଯୁକ୍ତକୁ ଏବେ ଫେରିବା। କଣ ସେ କହୁଛନ୍ତି? ଜନ୍ମ ହୁଏ ତାଙ୍କର 1921 ଏବଂ ତାଙ୍କର ଇହଲୀଳା ସମ୍ବରଣ ହୁଏ 1974। ଆଉ ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଗଞ୍ଜେଇଡିହ ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ବହୁଭାଷୀ ମଣିଷ ଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ, ସଂସ୍କୃତ ଆଉ ଇଂରାଜୀ ଏସବୁ ଭାଷା ଖୁବ ସହଜରେ ସେ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ। ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟରେ ସେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର, ତମେ ଏବେ ଯୋଉଟା କହୁଛ ପିଜି ବୋଲି, MA ବା ପିଜି। ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନରେ ବିଶେଷ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିଲେ ସେ ଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତି କେମିତି ହେଲା, ସେ ଭାଷାରେ ଧ୍ୱନି କେତେଟା ଅଛି, ବର୍ଣ୍ଣ କେତେଟା ଅଛି, ମାତ୍ରା କେତେଟା ଅଛି, ଏବଂ ତାର ଯୋଉ ବ୍ୟାକରଣ, ଏଇ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକିରି ଯୋଉ ପାଠ ସେ ହେଲା ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ କହନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆର ଜଣେ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ। ତାପରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ସଂସ୍କୃତ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗର ଅଧ୍ୟାପକ, ତାପରେ ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗର ପ୍ରଫେସର ମଧ୍ୟ ହେଲେ ସେ ରେଭେନ୍ସା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କିଛି ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ରହିଛି ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରବନ୍ଧ, ଅନୁବାଦ, ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟ, ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ, ଏସବୁ ସେ ଜଣେ ଥିଲେ ସୁଲେଖକ। ତାଙ୍କ ରଚିତ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମଣିଷର ଭାଷା, ଧ୍ୱନି ବିଜ୍ଞାନ, ଇଂରାଜୀ ଉଚ୍ଚାରଣ ଶିକ୍ଷା ଓ ଭାଷା ଶାସ୍ତ୍ର ପରିଚୟ। ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳ ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନାମ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ। ସେ ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛି ଲଣ୍ଡନ ଚିଠି, ଆମେରିକା ଅନୁଭୂତି, ଗଙ୍ଗାରୁ ଗୋଦାବରୀ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଅନୁଦିତ ହୋଇଥିବା, ଅନ୍ୟ ଭାଷାରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଅନୁବାଦ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। କଣ କଣ ସେ ପୁସ୍ତକ ଯୋଉଟା ଅନୁଦିତ ହୋଇଛି? ଗୋଦାନ, ମୂଳ ହିନ୍ଦୀ ରଚନା ପ୍ରେମଚନ୍ଦ, ଗବନ, ବନ୍ଦୀ ନେହେରୁ, ବିସ୍ମୃତିର ଚିତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି। ତ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସେ ଲେଖିଥିବା ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମଣିଷର ଭାଷା, ଓଡ଼ିଆ କେବେ, ବିଚାର ଆଲୋଚନା,
ये सब गोटे गोटे प्रबंध पुस्तक। आज जो विषय आम पढ़ा से विषय मातृभाषा और लोक शिक्षा। यही प्रबंधटी ओडिया केबे बहिरु संगृहीत। एथिरे मुख्य उद्देश्य कौन? मातृभाषार उपादेयता एवं लोक शिक्षा पाई ताहा किभଳି उपयोगी से संपर्क में विशद भाव आलोचना करछन्ते प्राबंधिक गोलक बेहथल। विषय भीतर को प्रवेश करिबा। लेखक कहउछन्ति आम देश रे भाषा समस्या कहला माने लोके बुझंती हिंदी इंग्रजी विवाद कथा। एबे नुह स्वाधीनता पूर्व मध्य लगी रही। एबे भी सुधा तमे जाओ। मु थरे जाइथिली हैदराबाद जाइथिली सेठी पढ़ौथिली पिलांगु। पढ़े जो तार बुझाऊँ इंग्राजी टाइम मैं हिंदी में बुझाऊँ से कहले ना ना आम हिंदी ये आम कहीं बुझुना आमको हिंदी कहले हम किसी बुझे अति सहज शब्द गुड़ाक से हिंदी बुझे ना तेणु इंग्राजी इंग्राजी बुझेली एवं से खुशी है इंग्राजी इंग्राजी बुझाटा बहुत सहज है। भाषा क्षेत्र में सेमितिका विवाद जो आम कहूँ हिंदी इंग्राजी विवाद। इंग्राजी कहले लोक कहे ये इंग्रेज माने आसी विदेशी भाषा आम कहीं से इंग्राजी भाषा जाना। इंग्रेज मान तो छाड़ी चलीगले किंतु इंग्राजी छाड़ी जा पारानी। हम हिंदी देखला बेलू भारतर उत्तर प्रांत हिंदी जदि समस्त आदर कर दक्षिण प्रांत नुहे। ये विवाद एवं भी बलवत्तर रही। किंतु आंचलिक भाषा कथाटा बेसी मन को आसे नहीं। प्रकृत में देखा गले आंचलिक भाषा हूँ जनतार प्रथम प्रयोजन। परिवाटी किणव दुकान को देखिए चॉकलेट मांगो से सांगटे देखा सहित भाव विनिमय कर कौ भाषा कर तुम मातृभाषा कर तुम आंचलिक भाषा कर जो भाषा तुम घर कथबार्ता हो निजर जो मातृभाषा से मुख्य। से अर्थनीति क्षेत्र में गांधीजी विदेशी वर्जन कर स्वदेशी व्यवहार करने जमीती डाक देले भाषा क्षेत्र में सेमती इंग्रेजी छाड़ी मातृभाषा को समृद्ध करने घोषणा कले। गांधीजी कहले तमें जब इंग्रेज मान विरोध करुच आगे इंग्रेज मान सामग्री को जो व्यवहार कर छाड़ सहीटा पर ही इंग्रेज मान प्रभाव पड़ो। से कहे आम जो कौन जिन तो से ग्रहण करना आमको कहीं ग्रहण करेंगे आम पढ़ा चिंतन देख जड़े मनीषर चिंतन खालीटार से महामानव नुहति। तबे गांधीजी प्रथमे कहले जदि विदेशी को वर्जन कर स्वदेशी आपणब ताहले आम देश को जो मैंने माड़ी बसी इंग्रेज मैंने छाड़ी पड़े। इंग्राजी भाषा क्षेत्र में से कथा कहले प्रत्येक क्षेत्र में तुम इंग्राजी भाषा प्रयोग कर कमे दियो। स्वदेशी भाषा बा निजर मातृभाषा को अपना भाषा बंचो भाषा उन्नत हो। तांकर डाक है केंद्र भाषा है हिंदी एवं भिन्न भिन्न राज्य गुड़िकर राजभाषा है आंचलिक भाषा अर्थात राज्य मानकर मातृभाषा। गांधीजी मातृभाषा को मातृस्तन्य पर मूल्यवान मन करुले। माँ पाखर क्षीर खाई पिलाटाए से जो सुस्थ हम सबल हम निरोग हम यही माध्यम से बुझेले जे मातृभाषार उपादेयता। जो मैंने मातृभाषा दक्ष अच्छा से अन्य जेकोसी भाषा ग्रहण कर समस्या है ना। मातृभाषा जी दुर्बल अच्छा से अन्य सब भाषा ही दुर्बल रहे कौन सी भाषा से भल भाव ग्रहण करें नहीं। तबे दृष्टि जो लोकर मातृभाषा प्रति ममता नहीं ताकू देशभक्त कह तेणु ए देश प्रति तुम अनुरक्ति अच्छी ए देश भल पाच माने ही ए देशर भाषा जाना दरकार भाई अंचल को भल पाच माने अंचल लोक मान भाषा जाना दरकार। से तो गंगाधर कही मातृभूमि मातृ भाषा रे ममता जागृत जनमी नहीं ताकू जब ज्ञानी गणरे गणिबा अज्ञान रहिबे कहीं। तेणु प्रकृत में जेते इंग्रेजी कहू जेते फ्रेंच कहू जेते रशियन लैंग्वेज कहू से जदि निज अंचल लोक मान सहित परिवार परिजन सहित बंधु बांधव मान सहित निज जे आत्मीय स्वजन सहित मातृभाषा कही न पारिला अन्य मान कहे मूर्ख।
ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ନ ଜାଣିବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କର ଭାଷା ଯଦି ନ ଜାଣିବେ, ତାହେଲେ ଏଠି ଶାସକ ଏବଂ ଶାସିତ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦୂରତ୍ୱ ବଢିଯିବ, ସନ୍ଦେହ ବଢିଯିବ। ତେଣୁ ପରସ୍ପରର ଭାବ କଥା ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ, ନ ବୁଝିଲେ ସେଇଠି ଅସୁବିଧା ହବ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସରକାରକୁ ମଧ୍ୟ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ ହେବାକୁ ପଡିଛି। ନିକଟରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ବିଜେପି ସରକାର ଗାଦିଚ୍ୟୁତ ହେବା ହେଉଛି ତାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରମାଣ। ତ କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜୀ ଭାଷା ପ୍ରଭାବରେ ଆମ ଦେଶରେ ଭାଷା ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ହେଲା ଯେ ମାତୃଭାଷା ନ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଲୋକ ହେଲେ ଜ୍ଞାନୀ। ଆଜି ବି ସେଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ରହିଛି, ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଧାରଣା ରହିଛି, ଯଦି କି ଗୋଟେ ବଙ୍କା ଦେଢା କରିକି ଦି ଚାରି ପଦ ଇଂରେଜୀ କଣ କହିଦେଲା, ହଁ ସେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ, ଏତେ ନଲେଜ ତାର, ଇଂରେଜୀର କଥା କହିଲେ ସିଏ ତାର ଯାହା ତାର କହୁଛି ତାର ସେ ତାର ସବଜେକ୍ଟ ଭାର୍ବ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଠିକ ଅଛି କି ନାହିଁ, ସେ ତାର ଠିକ କଥା କହୁଛି କି ଗାଳି ଦଉଛି, କଣ କରୁଛି ନା ଇଂରାଜୀ କହୁଛି। ଏଇ ପ୍ରକାରର ଗୋଟିଏ ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ଅଦ୍ୟାବଧି ବଳବତ୍ତର ରହିଛି। ଯଦି କେହି ଜଣେ ବଙ୍କା ସିଧା କରିକି ଦିପଦ ଇଂରାଜୀ କହିଦେଲା, ଲୋକ କହିଲେ ସେ ବହୁତ ଜାଣିଛି, ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ। ଅଥଚ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ପଚରା ଯିବ ମହାଭାରତର ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ସେ କହିପାରିବ ନାହିଁ, ରାମାୟଣକୁ କିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ତା କହିପାରିବନି, ଓଡିଆ କାବ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତର ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ନାୟକ ମାନେ ମହାନାୟକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି କିଏ ତାଙ୍କ କଥା ସେ ପଚାରିଲେ କହିପାରିବନି। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ କଣ ଜ୍ଞାନୀ, ଅଥଚ ଇଂରାଜୀ ଦିପଦ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଜ୍ଞାନୀ ପଦବାଚ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି। ତ ଏହି ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ମାତୃଭାଷା ଅବହେଳା ହେଲା ଜାତି ପକ୍ଷରେ ଘୋର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କାରଣ। ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ପଦସ୍ଥ, ଯାହାଙ୍କ କଥାରେ ମୂଲ୍ୟ ଥିଲା, ସେମାନେ ମାତୃଭାଷା ପ୍ରତି ଉଦାସୀନ ହେବା ଫଳରେ ମାତୃଭାଷାର ଅଗ୍ରଗତି ଅସମ୍ଭବ ହେଲା। ଆଜି ଆମ ମାତୃଭାଷା ଗୋଟେ ଅର୍ଥକାରୀ ଭାଷା ହେଇପାରିନି। ଅର୍ଥକାରୀ ଭାଷା ମାନେ କଣ ନା, ମାତୃଭାଷାକୁ ଯଦି ତମେ ଜୀବିକା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ତା ତମ ପାଇଁ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଜୁଟେଇ ପାରୁନାହିଁ। ଦି ଚାରି ପଦ ଇଂରାଜୀ ଯଦି କହିପାରୁଛ, ତାହେଲେ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି ମିଳିଯାଉଛି, ବଡ ବଡ ପଦରେ ତମେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହେଇଯାଉଛ, କାରଣ ନା ସେ ଇଂରାଜୀ ଜାଣିଛି, ଭଲ ଇଂରାଜୀ ଜାଣିଛି। ଭଲ ଓଡିଆ ଜାଣିକିରି ଏଠି ଭଲ ଚାକିରିଟା ଓଡିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଭଲ ବଙ୍ଗଳା ଜାଣିକିରି ଗୋଟେ ଲୋକ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଭଲ ଚାକିରିଟା ପାଉନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ କାରଣରୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ଗୁଡିକ ଏତେ ଦୁସ୍ଥ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଓଡିଆ ଭାଷାରେ ଯଦି ତମେ ବହିଟେ ଲେଖିଦେଲ, ସେ ବହିଟାକୁ କେହି ପଢୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ସିଏ ସେଥିରେ ଇଂରାଜୀ ହିନ୍ଦୀ ମିଶାମିଶି କରି କିଛି କରିଦେଲା, ହଁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ଦେଖିଆ ପଢିଦବା ଟିକେ, ଏଇଆ ମାନସିକତା ମଧ୍ୟ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଏ ଦୁସ୍ଥ ମାନସିକତା, ଏ ପ୍ରଗତିର ବାଧକ, ଏ କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭଲ ନୁହେଁ, ଶୁଭଙ୍କର ନୁହଁ କୌଣସି ଦେଶ ପାଇଁ, ଗୋଟେ ସଭ୍ୟତା ପାଇଁ, ସଂସ୍କୃତି ପାଇଁ, ଭାଷା ପାଇଁ, ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ। ତ ସେଇମାନେ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି କହୁଛୁ, ସେଇ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ ହିଁ ଆମ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାକୁ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ବଞ୍ଚି ରହିଛି, ଆମେ କହିବା ଓଡିଆ ଭାଷା ବଞ୍ଚିଛି, ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛନ୍ତି କେଉଁମାନେ? ଯୋଉମାନେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର, ଯୋଉମାନେ ବେଶୀ ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି ନା। ଭାଷାକୁ ଯଦି କେଉଁମାନେ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ କମ ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି ବା ଆଦୌ ପାଠ ପଢିନାହାନ୍ତି। ଗାଁର ଲୋକମାନେ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛନ୍ତି ଭାଷାକୁ, ଗାଁର ଲୋକମାନେ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛନ୍ତି ଆମର ସଂସ୍କୃତିକୁ। ସେଇମାନେ ମାଣବସା କରୁଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ମାଣବସା କରିବା ଛାଡିଦେଲେ ମାଣବସା ବି ଉଡିଯିବ। ସେଇମାନେ ରଜ ପାଇଁ ସଜବାଜ ହଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ରଜ ପର୍ବ ରହିଛି। ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ରଜ ପାଇଁ ସଜବାଜ ହେବେନି ବା ରଜ ପିଠା କରିବେନି, ତାହେଲେ ସେ ସଂସ୍କୃତି ଉଡିଯିବ। ଭାଷାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛନ୍ତି ତଥାକଥିତ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭାଷାରେ ଯେଉଁମାନେ ହଉଛନ୍ତି ମୂର୍ଖ, ସେ ମୂର୍ଖ ଲୋକମାନେ, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ, ଗାଉଁଲି ଲୋକମାନେ ଭାଷାକୁ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି ଓଡିଆ ଭାଷାକୁ। ଏଇ ପଦସ୍ଥ ଅଫିସର ମାନେ ବଞ୍ଚେଇ ନାହାନ୍ତି, ବା ଅଧିକ ତଥାକଥିତ ଶିକ୍ଷିତ ବଞ୍ଚେଇ ନାହାନ୍ତି। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଠିକ ବୁଝିଥିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଦୂରଦୃଷ୍ଟିକୁ ଦେଖ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଗୋଟିଏ ସଂଗ୍ରାମ ନଥିଲା ତାଙ୍କର। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମକୁ ପଛକୁ ରଖିକି ସେ ଆଗେ କଣ କଣ ଆମର ଅସୁବିଧାଟା ଅଛି, ତ୍ରୁଟି କୋଉଠି ଅଛି, ଆମେ ଏକତ୍ରିତ କାହିଁକି ହେଇପାରୁନୁ, ସଂଘବଦ୍ଧ କାହିଁକି ହେଇପାରୁନୁ, ଆମର ସଂଗ୍ରାମଟା ବଳିଷ୍ଠ ହଉନି କାହିଁକି, ଏତେ ଲୋକ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଷ୍ଟିମୟ କେତେ ଜଣ ଆସି ଆମ ଉପରେ କାହିଁକି ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି, ତା କାରଣଟା ସେ ବୁଝିଲେ। ଏଠି ଜାତି ନାମରେ ଭାଗ ଭାଗ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ, ସିଏ ତାକୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ, ତୁ ମତେ ଛୁଁନା, ତୁ ଅଜାତିଆ, ତୁ ତୋର ନିଚ ଜାତି। ତେଣୁ ଯେତେ ଉଚ୍ଚ ଜାତି ନିଚ ଜାତି ପ୍ରଭେଦ ରହିଲା,
तार केतेବେଳେ हानि लाभ ପାଇଁ सुख दुख रे से कहीं ता पाखरे आसिकी ठिया तमे दामको घृणा करूछ तमे दामको छुन तमे कामको अजातीय बोली कहूछ ए तेणु जाति नारे संप्रदाय नारे धर्म नाम रे भाषा नाम रे एकताटा आमर रहीनी सेही कारणरू विदेशी माने आसिके मु शासन कले एबे भी सुधा गाँ गहर तमे जा ताको घरे दिबो से कहतो से सेठी रह ई जो अपमानटा जदि खाइबाकू देला सी आसिक तरकारीटा एमिता ढाळुथिबे जेमिति तो छिटकी तुम साठ पैंट पड़ी जाऊ ए दुर्बल मानसिकता एबे भी अछि ए दुर्बल मानसिकता रहिबा जोगु ही लोक मानक भितर एकता आसी पारन भारत वर्ष रे महात्मा गांधी जदि न आसी थांदे ताहले जो हरिजन गिरिजन नारीजन अन्यजन ई सब जो जन मानक एकत्रित करबा कथा हे पारि न थांदा प्रथम करके आसिक से सवर्ण असवर्ण छुआ अछुई भेदभावटा उठेइले निशा निवारण कले भाषा भितर वैषम्य को दूर कले समग्र जे देश गोटे राष्ट्रभाषा प्रचलित हो ए कथा सी कले महात्मा गांधी को से दक्षिण भारत लोक मैंने विरोध कले हिंदी जदि राष्ट्रभाषा हम महात्मा गांधी मानव से कहले मान न मान मत मानिया दरकार नहीं भाषाटा मान संविधान रख दिया गांधीजी बुझी ठीक जदि इंग्राजी शिक्षा शासन माध्यम हो रही ताले आंचलिक भाषा गुड़िक प्रति काहारी दृष्टि फेर नहीं बड़ बरगछ तले छोट बरकोली गछ उधेई पार ना तेणु शासन माध्यम जदि इंग्राजी हो रहा समस्ते इंग्राजी को प्राधान्य देवे आउ ये आंचलिक भाषा मातृभाषा मुंड टेक पार ना गोटे बड़ बरगछ तले देखिए से पूरा पूरी भाव में घास शून्य एवं सेठी परिष्कार जिते जिते बड़ गछ गछ मूल देखिए घास भी सुधा उधाएनि कारण गछर छाई जो पड़ो से अन्य गछ कहीं ही उधेबेनि कारण गछटे उधेबाई आलोक दरकार मुक्त वायु दरकार बा तार उर्वरता दरकार माटीर से माटीर उर्वरता से शोषि नहीं था वायु को से तार शोषि नहीं सबुठ बड़ कथा है से सूर्यालोक छोट गछ उपर पकई दिए ना तेणु उधेबनी ठीक सेमितिका जदि राष्ट्रभाषा बा सरकारी भाषा बा तुम शासन भाषा इंग्राजी करा जीवो निश्चित भाव आमर आंचलिक भाषा गुड़िक दुर्बल हो एवं हुए तो लोप पाई लोक कहे आमर तो कम्युनिकेट लैंग्वेज है इंग्लिश आउ कहीं ओडिया पढ़े एबे भी ओडिशा अनेक लोक पिला मानक इंग्राजी माध्यम विद्यालय पढ़ाऊँ कहीं पढ़ाते जो मैंने सब भल पाठ पढ़ुआ लोक बेसी धनी बेसी ज्ञानी बेसी मानी है सही माने ताको पिला मानक ओडिया माध्यम विद्यालय रे पढ़ाऊ ना वर्तमान इंग्रेजी माध्यम रे से पढ़ाते कहीं पढ़ाते ना ये जो ओडिया जानी लाभ कौन से आम जीविका उपार्जन सहायक नुह ओडिया भाषा वर्तमान मु तो मूलर कहली ये आम अर्थकारी भाषा हो पारा ना ओडिया भाषा जानिले तुम अर्थ उपार्जन कर जीविका निर्वाह कर धीरे 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 संपूर्ण भाव मूलभूत छवाक बसला से चैतन्य उदय है लगी पातिक ओडिया भाषा को आम शास्त्रीय कलु बर्तमान आम सरकारी भाषा रूप में स्वीकृति देवाई लगी पड़ जो घर बिजुली बत्ती अच्छी से घरे तुम जो गोटे दीपटे लगे रख दीप आड़ कहीं दृष्टि जीवनी बिजुली बत्ती आड़ को ठीक सेमितिका शासन क्षेत्र में प्रशासन क्षेत्र में तुम जो इंग्राजी भाषा व्यवहार कल तेणु इंग्राजी भाषा प्रति समस्त गोटे स्वाभाविक दृष्टि जीव जिते बड़े जानवे जे नाई नाई सबकि प्रशासन शासन ओडिया भाषा चलुची ताहले ओडिया भाषा प्रति प्राधान्य आसो समस्त जे कहे ना ना ओडिया भल भाव शिखा पड़े निर्धारित लिखिपारे से गोटे दरखास्त देवा पड़े आम दरखास्त लिखिपारे से गोटे फर्म पूरण करा पड़ो ओडिया पूरण करा पड़ो आम शब्द भल भाव जानी ना पूरण करें तेना शासन प्रशासन क्षेत्र में जदि आंचलिक भाषा मातृभाषा प्रयोग कर मातृभाषा बंचब आगेब प्रगति हम यही कथा गांधीजी कहते छोट को रक्षा करने बड़ को बारण करने पड़ो ठीक वाणिज्य व्यवसाय क्षेत्र में सेमती देशर क्षुद्र शिल्प मानू जदि प्रोत्साहन नदब बृहत शिल्प को प्रोत्साहन देल आउ छोट छोट शिल्प रही एबे तो आम गाँ गहर जो कुटीर शिल्प थी से चलीगला
ଆଗରୁ ଯେମିତିକା ଯେ ଦାଟି ତିଆରି କରିବା, କଟୁରୀଟି ତିଆରି କରିବା, ସେଠି ଯୋଉ ଗାଁରେ ଯୋଉମାନେ କମାର ମାନେ ଥିଲେ, କମାର ଶାଳ କରିକି ସେମାନେ ଭାତିରେ ସେଗୁଡିକ ସବୁ ଧାର କରି ସେମାନେ ସବୁ ବିକୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ହଉଥିଲା। ଗାଁରେ ଯୋଉ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କର ଥିଲା, କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଥିଲା, ସେମାନେ ଜୀବନର କେବେ କାହା ପାଖରେ ହାତ ପାତନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ କେବେ ଅକର୍ମଣ୍ୟ ହେଇ ବସନ୍ତି ନାହିଁ। ଜଣେ ଲୋକ ଚାକିରି କରୁଛି 58 ବର୍ଷ ବା 60 ବର୍ଷ ପରେ ତା ଚାକିରି ବିଦା କରିଦିଆଯାଉଛି, ତର ଚାକିରି କରିବାର ବୟସ ଚାଲିଗଲା, ଅବସର ନେଇଯାଏ। ତେଣୁ ସେଠି ସେ ଅକର୍ମଣ୍ୟ ବୋଲିକି ଘୋଷିତ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଗହଳି ଜଣେ ଲୋକଟେ ଯିଏ ଦଉଡ଼ିଟେ ବୋଳୁଛି, ଯେ ଲୁଗାଟା ବୁଣୁଛି, ଯେ କମର କାମ କରୁଛି ବା ଯେ କାଠ କାମ କରୁଛି, ସେ ଯେତେ ତାର ବୟସ ବଢୁଥିବ ସେତେ ତାର ଦାମ ବଢୁଥିବ, ତା ଜିନିଷର ଆଦୃତି ସେତେ ବଢୁଥିବ, କାରଣ ସେ ବହୁତ ଅଭିଜ୍ଞ। ସେ କେତେ ବର୍ଷ ଧରି କାମ କଲାଣି, ତା ହାତରେ ଗୋଟେ ଯାଦୁ ଅଛି। ତ 60 ବର୍ଷ ପରେ କେହି ଅବସର ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ 60 ବର୍ଷ ପରେ ସେମାନଙ୍କର କାମଟାକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳେ, ସମ୍ମାନ ମିଳେ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ମିଳେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଗାଁ ଗହଳରେ ଗୋଟେ ବୁଢାଟେ ବା ବୁଢୀଟେ ବା ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନିଜକୁ ଭାବେ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ହଉଛି ବେକାର। ବେକାରୀ ଶବ୍ଦ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ନାହିଁ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ବଞ୍ଚିଥିଲା। ବେକାରୀ ଶବ୍ଦଟା ଆସିଲା ଅଧିକ ପାଠ ପଢିଥିବା, ଅଧିକ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି କହୁଥିବା ଲୋକ ଯଦି ଚାକିରି ନ ପାଇଲେ ତା ପାଠ ପଢା ବେକାର ହେଲା। ତମେ ବହୁତ ପାଠ ପଢିଲ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲ, ମେଡିକାଲ ପଢ, ତମେ ଯଦି ଚାକିରିଟା ନ ମିଳିଲା ବେକାର। ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯେ ଯୁବକଟି ଚାକିରି କରିନି, ସେ ଖାଲି ନାଁ ଶବ୍ଦଟେ ଶିଖିଛି କିନ୍ତୁ କାମ କରି ଶିଖିଛି, ସିଏ ବେକାର ନୁହଁ। ସବୁ ଲୋକ ତାହାରି ପାଖରେ ଆସିକି ରୁଣ୍ଡ ହେବେ, ଆମ ଘର ଟିକେ ଆସିବୁ ଟିକେ କାମଟା ଟିକେ କରିଦବୁ, ଟିକେ କରିଦବୁ। ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ବେକାରୀ ସୃଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେଠି ଶ୍ରମ ଭିତ୍ତିକ ସେ ସଂସ୍କୃତି। ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଯେତେ ଯିଏ ପାଠ ପଢିଥାଉ, ଯେତେ ଡକ୍ଟରେଟ କରିଥାଉ, ଡିଲିଟ କରିଥାଉ, ମେଡାଲ ପାଇଥାଉ, ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ପାଇଥାଉ, ଯଦି ଗୋଟେ ଚାକିରିଟେ ନ ପାଇଲା ବେକାର, ତା ପାଠ ପଢା ସବୁ ହିଁ ମୂଲ୍ୟହୀନ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଅପସଂସ୍କୃତି ଗାଁରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ମାଡି ଯାଇଛି। ଗାଁରେ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ବଢେଇ ମାନେ ବଢେଇ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, କମାର ମାନେ କମାର କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, କଂସାରୀ ମାନେ କଂସା ବାସନ ତିଆରି କରିବା କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ଚାଷୀ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ବି ଆଉ ତାଙ୍କର ଲଙ୍ଗଳ ଫଙ୍ଗଳ ଧରି ହଳ କରିବା କଥା ହଉନି, ଯନ୍ତ୍ର ଆସି ଯାଉଛି, ସେ ତାର ଚାଷ ହେଇଯାଉଛି, ଯନ୍ତ୍ର ବି ଆସିକି ଧାନ କାଟି ଦଉଛି, ଯନ୍ତ୍ର ବି ଆସିକି ଧାନକୁ ଝଡେଇ ଦେଇକିରି ସେ ଯନ୍ତ୍ରରେ ସେ ବିଲରୁ ମଧ୍ୟ ଧାନ ସବୁ ବସ୍ତା ହେଇଯାଇକିରି ବିକ୍ରି ହେଇଯାଉଛି। ଖଳାକୁ ଆଉ ଆସୁନି। କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ସଂସ୍କୃତି ରହିବ କେମିତି? ଖଳାକୁ ଧାନ ଆସିଲେ ଏଠି ଧାନ ମାଣିକା ଫୁଲରେ ସମ୍ଭାର ହୁଏ, ଯୋଉଠି ଯେତେ ପଡିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଦ ଉପରେ ଧାନ ମାଣିକା ଫୁଲ ଗୋବର ଟିକେ ଦିଆ ହେଇକି ସେଥିରେ ଧାନ ଶେଷରେ ଦିଆଯିବ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ହବ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ହବ। ଏସବୁ ଆଉ କଣ ଅଛି କି? ଯୋଉ ମାନ ବସେଇବା ପାଇଁ ଧାନ ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ତ ମିଳୁନି, ଆଉ ସଂସ୍କୃତି ବଞ୍ଚିବ କେମିତି? ଗଛକୁ ତ କାଟିଦେଲ, ଆଉ ରଜ ଦୋଳି କଟମଟ ସେ ଗୀତ ଗାଇବ କି? ଜଙ୍ଗଲ ତ ସବୁ ସଫା କରିଦେଇକି ସେଠି କଂକ୍ରିଟ ଜଙ୍ଗଲ ତିଆରି ହେଇଗଲା, ଆଉ ବନସ୍ତ ଡାକିଲା କହୁଛ, ଆଉ ସେ ଗୀତର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା କଣ ରହିଲା? ତେଣୁ ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ଏତେ କଷ୍ଟରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ସେ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆମେ ହିଁ ହଟେଇ ଦେଲୁ। କେଉଁମାନେ ହଟେଇଛନ୍ତି? ଏଇ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ମାନେ। କେଉଁମାନେ ହଟେଇଛନ୍ତି? ନା ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ମାତୃଭାଷାକୁ ଅବମାନନା କରିଛନ୍ତି। ଜର୍ମାନ ଯୋଉ ହିଟଲର ଥିଲେ, ସେ କହିଲେ ଇହୁଦୀ ମାନଙ୍କୁ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ନଷ୍ଟ କରିଦେବାକୁ ପଡିବ। କେମିତି ନଷ୍ଟ କରିବ? ଭାଷାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅ, ଓଡିଆ ଜାତି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। କେତେବେଳେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ? କେହି ଯେତେବେଳେ ଓଡିଆ କହିବେନି। ଓଡିଆ କହିଲେ ତ ତମେ ନିଜକୁ ଓଡିଆ ଲେଖିବା ଗର୍ବ କରିବ। ତମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଦିଆଯିବ, ତମ ଭାଷାକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଦିଆଯିବ, ତମ ସାହିତ୍ୟର ଯୋଉ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡାକ ସବୁ ପଢିକି ସବୁ ନଷ୍ଟ କରି ଦିଆଯିବ, ଆଉ ଓଡିଆ ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ନାହିଁ। ସେ ଓଡିଆ ଲୋକ ବଞ୍ଚିଥିବେ, ସେମାନେ ନିଜକୁ ଓଡିଆ ବୋଲି କହିବେନି। ଭାଷା। ସେଇଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ବିଦେଶୀ ଶାସକ ମାନେ ଆସୁଥିଲେ, ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆସିକିରି କଣ କରନ୍ତି ନା ସେ ଦେଶର କଣ କଣ ଅଛି ସବୁ ତାଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ଇତ୍ୟାଦି ଅଛି, ପୋଥି ପୁରାଣ ଇତ୍ୟାଦି ତାକୁ ଆଗେ ପଢି ଦଉଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଆଟାକଟା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଭାଷା ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ। ତାକୁ ଲୁପ କରିଦେଲା ମାନେ ଆପେ ଆପେ ସେମାନେ ମୋଗଲ ହେଇଗଲେ, ଆପେ ଆପେ ତାଙ୍କ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଦେଲେ। ଏଇ କାମ ସେମାନେ କରୁଥିଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ବଡ ବଡ ଶିଳ୍ପକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଯାଏ, ଏ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପ ଗୁଡା ଲୋପ ପାଇଯାଏ, ଲୋପ ପାଇଗଲା। ସେଇ କାରଣ এই ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ ଇସ୍ରାଏଲର ଯଦି ଆମେ ଆଧୁନିକ ହିବ୍ରୁ ଭାଷାର କଥା ନବା, ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ ହବ। ହିବ୍ରୁ ଭାଷା ମୃତପ୍ରାୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଉଠି ପୁରା ମରି ଯାଇଥିଲା ତ,
जड़े लोक विदेश रोला सेठी जनक पाखे से काम कला किसी दिन पर से मालिक कहला तू एत विश्वस्त भाव काम करुचु पैसा भी नौनु तू कौन चाहूचु कह से मालिक जनक थिले बहुत उदारवादी लोक एवं बहुत समृद्ध लोक थिले। ये सेठू अति दुखर कहला बाबू जदि मो प्रति तुम दया कर एमती कर मो भाषा गोटे बही केमी छपा दिव से व्यवस्था कर दियो ना तो भाषा कौन ना हिब्रू भाषा मु शिखी मु जानी मुझे जहाँ जानी जी जहाँ लिखी से गोटे हिब्रू भाषा रे मुद्रण कर गोटे बहीटे छापी दियो मैं ये दरकार से गोटे लोक जो हिब्रू भाषा पुनश्च फेरिला। बर्तमान इज्राएल देख सारा पृथ्वी को से धमक दौर इज्राएल जो बर्तमान अस्त्र शस्त्र कारीगरी कौशल तार जो तकनीक तार जो टेक्नोलोजी ये बर्तमान अमेरिका रूसिया जर्मनी फ्रांस इंग्लैंड मानकर मुंड व्यथार कारण तेणु से भाषा जो से माने एकत्रित हो पारे जो जो प्रांत जी थे ये सब आह्वान देला से लोक जे मु हिब्रू मो भाषा को बचाई मत तुम समर्थन दियो आकस्मिक भाव कथार एत जादू थिला समस्ते जो आत्मगोपन करथिला सी पहुंचेले समस्ते मिसिले शपथ नेले जे आम हिब्रू भाषा बचेले। बर्तमान जो इज्राएल जो अच्छी से इज्राएल माने केते कष्ट सही केते कसटी पथर से निज परीक्षा करी बर्तमान पुणी फेरी सेठी हिब्रू को उठाई देवा अन्य भाषा विरुद्ध प्रचार पर्यंत करागला स्कूल रे पिला मानक रीतिमत शिक्षा दिगला विदेशी भाषा व्यवहार करबा भूल मध्य कहि दिगला से आसिले स्वाभिमान को बंचैले हला तापर से माने भाषा को पुनर्जीवन देले फल फ्रेंच जर्मनी पुलिस प्रभृति जो सब भाषा हिब्रू संगे प्रतियोगिता करुले कालक्रमे से पछरे पड़ गले एवं खूब अल्प समय भितर शतकड़ा 80 जन लोक हिब्रू रे काम चलैबा उपयुक्त हेले। इज्राएल रे भाषा को निर्देश देबा पृथ्वी खूब सभ्य देश मानक एकाडेमी अच्छी इज्राएल रे हिब्रू गोटे भाषा काउंसिल अच्छी एक कथा जते बेले कहा जाउछि सते बेले ओडिसा रे भाषा एकाडेमी तैयारी तेणु यही भाषार एकाडेमी गुड़िक जदि रहिबो से माने भाषा गोटे गोटे कौन हेबे ना पृष्ठपोषकत्व हवा संगे संगे मार्गदर्शक हो कौन कले भाषार उन्नति हम प्रसार हम एवं ओडिशा भाषा एकाडेमी हो जाए पर्यंत ओडिया विश्वविद्यालय ही नहीं। द्वितीय कथा गणतंत्र मूल मंत्र है शिक्षा प्रत्येक भोटर उपयुक्त शिक्षा न पाइबा पर्यंत गणतंत्र सब कही सरकार कौन करुच्ची योजना गुड़ा जो कर हितकर अहितकर एक लोक जान केमी मातृभाषा को जहाँ आम अनुवाद करवा अनुवाद कला पर सीना साधारण लोक जानवे किसी तो मुष्टिमेय लोक भर सीमित रखीदे। बर्तमान देखार अच्छी समस्त सब जो विरोध हो आंदोलन हो सरकारी कौन कार्यान्वयन भितर सरकारी जो योजना हो विरुद्ध में केत ना जो लोक जानिले आगर लोक जानी पार नथिले से अनेक जिनिस ए अंचल खनि खादान बिक्री हो जाए लोक तो बुझी पारे से सब इंग्राजी से सब सनंद तैयारी बिक्री एवं से हाँपाई सहज हो लोक जानूँ सब किसी जानते तो जहा हो आपर मातृभाषा लोक शिक्षा द्वितीय भाग आलोचना करवा बर्तमान में।